Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Balik lagi di channel Lisha Diary. Hari ini kita akan masuk ke bab 3 dari PDF Gute B2.1 tentang Redemeter di B2. Oke, jadi ini udah masuk ke bab 3. Kalian bisa download PDF-nya buat yang belum ada di link bio YouTube aku ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang redemittel atau ungkapan-ungkapan ya gitu. Nah, di bab 3 ini mulai dari Wisagman, terus di sini tuh kita mempresentasikan sebuah proyek. Ein proyek Vorstellen, mempresentasikan sebuah proyek. Jadi di sini untuk memperkenalkan atau mempresentasikan sebuah proyek itu dimulai dari menamai proyeknya. Das Projekt benennen, menamai proyeknya gitu. Bisa dengan kalimat ist ein inklusives Projekt. Das adalah sebuah proyek inklusif yang, atau das konsep zeigt das, konsepnya menunjukkan bahwa, terus hier wird gezeigt das, konsepnya menunjukkan juga bahwa gitu ya. Di sini konsepnya gitu ditunjukkan bahwa. Terus setelah itu menyebutkan tujuannya. Ziel des Projektes nennen, menyebutkan tujuannya. Tujuan dari proyeknya itu seperti apa? Terus proyek ini menawarkan tentang apa? Kemungkinannya untuk apa gitu ya. Terus misalkan proyeknya ini bisa membantu orang muda dengan apa gitu. Terus di sini ada Informationen über das Projekt geben, memberikan informasi detail, yaitu mulai dari kalimat-kalimat di situ ya. Hatten die Idee zu gründen eröffnen, jadi punya ide atau mendirikan gitu ya, idenya untuk membuka seperti apa gitu. Nah, seperti itu ya. Wurde gegründet eröffnet gitu. Nah, di sini ada wurde gitu ya. Kalau wurde berarti pakainya pasif preteritum. Terus di bawahnya ada für das Projekt wurden spenden gesammelt. Untuk proyek ini donasi sedang atau telah dikumpulkan. Untuk proyek ini donasi sedang atau telah dikumpulkan. Terus yang ini wesentlich wichtig für das Projekt, itu artinya kayak hal yang penting atau hal esensial. Terus sin sentral besonder wichtig, kayak adalah pusat perhatian atau itu sangat penting gitu ya. Die Mitarbeitenden werden darauf vorbereitet, para staf dipersiapkan untuk terus di bawahnya ada Jugendlichen Menschen mit Behinderung gitu sampai bawahnya juga. Zusätzlich betreuen itu kayak zusätzlich werden dabei unterstützt, itu kayak selain itu mereka mengawasi. Kalau ini mengawasi ya, mereka dibantu gitu, mendukung dalam hal apa gitu. Das Projekt ist ein gutes Beispiel für, proyeknya ini contoh yang baik untuk apa gitu. Terus ada die eigene Meinung informulieren, memberikan opini pribadi. Jadi misalkan ungkapan pribadi. Meiner Meinung nach, menurut pendapatku. Terus ich bin der Meinung dass, aku berpendapat bahwa gitu. Nah, terus lanjut di halaman 18 ada meringkas informasi dan merespon saran. Bisa dengan kalimat-kalimat di bawah itu mulai dari in der petition get as das Thema, dalam petisi ini gitu ya. Terus seperti itu di bawahnya ya, tujuannya apa gitu ya, ditunjukkan kepada siapa dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa pakai kalimat-kalimat di bawah yang ada di dalam kotak untuk meringkas konteks petisi gitu. Terus ada juga
Auf Vorschläge reagieren. Auf Vorschläge reagieren itu merespon sarannya. Gitu. Yang pertama itu menolak ablehnen. Ablehnen itu menolak saran. Mulai dari kalimat-kalimatnya bisa mulai dari das kann ich nicht so gut, das kann ich nicht so gut oder gar nicht vorstellen, terus das kommt für mich nicht in Frage gitu. Kayak das kommt für mich nicht in Frage itu kayak itu nggak masuk akal gitu bagiku, atau tidak masuk hitungan gitu. Terus das halte für keine gute Idee, itu aku pikir itu bukan ide yang bagus. Nah, terus di bawahnya ada menerima saran, menerima atau terbuka untuk saran mulai dari kalimatnya das klingt gut gitu ya. Ich denke das konnte man gut realisieren, umsetzen gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ada juga ragu-ragu berpendapat ganda gitu. Misalkan das ist leichter gesagt als getan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Das stimmt zwar, aber itu memang benar tapi gitu ya. Das ist zwar richtig, aber itu benar tapi gitu ya, sama aja sih kayak ini. Oke, di bawahnya itu udah aku gabungkan dalam sebuah simulasi diskusi proyek ya teman-teman, ke paragrafnya. Das Ziel des Projektes ist einen Gemeinschaftsgarten zu bauen. Hier wird gezeigt, dass man zusammen in der Stadt gärtnern kann. Meiner Meinung nach ist das ein gutes Beispiel für Integration. Ein Kollege schlägt vor, den Garten zu öffnen, aber ich antworte, das stimmt zwar, aber es ist zu gefährlich. Das kommt für mich nicht in Frage. Jadi tujuan proyek ini adalah membangun kebun bersama. Kebun bersama. Jadi disebutkan dulu tujuannya apa, tadi kayak di awal menyebutkan tujuan dari proyeknya. Oh maaf teman-teman, ininya habis pensilnya, jadi nggak bisa coret-coret, pakai tangan aja ya. Gitu. Terus di sini ditunjukkan bahwa orang-orang bisa berkebun bersama di kota. Gitu. Terus menurut pendapatku, jadi ada ungkapan pendapat juga di situ ya. Meiner Meinung. Gitu. Terus ada juga usulan dari koleganya, usulan gitu. Ada usulan dari koleganya, tapi saya menjawabnya itu idenya menarik gitu ya. Tapi sangat berbahaya. Maksudnya terlalu berbahaya gitu. Itu tidak mungkin bagiku, berarti ini ditolak ya sarannya gitu. Oke, gimana? Jadi untuk kapitel 3B2 bahasa Jerman tuh kurang lebih adalah mempresentasikan sebuah proyek ya. Mempresentasikan sebuah proyek dan juga meringkas informasi, merespons saran, mengungkapkan pendapat atau memberikan opini pribadi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah belajar bareng sama Nisha Diari hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Jerman juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tschüss.